आज्ञा हौ ठीक है ला कौन में खेल रे नहीं भाइना गोटे पचारि भाइना मन तो रही लागे प्रश्न पचारियो गया पूरा ना जाइनी अधाई जी आ कौन करछि तो पचारियो क्या बोलियो भाइना हां पचारे गयो भाइना कोका बोपा को देखियो बोल कोका कोका बोपा को देखियो बोल हां केते ना मन पकई गलु आगा हां कोका बोपा को देखियो बोल हां देखियो बोल बोपा मते चिनलन कोका चिनलन पहिले सुरत रहिलो एते दिन किए हेले मते भले चिनलन किए हेले न चिनलु ससु प्राण हाथ मरियलु केडा कथा हलो काने अरे कोका बोपा को देखियो गलु कोका बोपा चिनलेनी बोल तू प्राण हाथ हाथ आ बंचु आ के तो चिने ना काढ रही पोस्टिया बंचु कि एया प्रश्न हो मु मरियली हम अरे भैया आज्ञा कोका कोका बोपा को देखियो गली किए गेले चिनले किए हेले चिनलन हां किए हेले न चिने मु आ मेरी कांड रही जाओ मत किए चिन कोका चिनलानी कि बोपा चिनला हां एनु करी काहे कि रही बोले बोले आत्म विसर्जन कर हां मरियो मरियली तू तो मरियो ना तो तुके मार दे के जानी ने मर जाऊ आको माछ कोई भी गाड़िया कोई पानी भाई धरे देले खाई दऊ अरे गाँव आई तो अरे मत तो केते प्रकार देता हूं तो के विष खाई के मला के दौड़ दे मला के गाड़ी बस चक्का तले मला के ट्रेन चक्का तले मला केरल के फायरिंग गला के काको भाउजर मारी फायरिंग होला अरे भाउजर न छरे मार मोर छिन होई काई हो बाबू हाय हाय हे विदुषा जाने सुना देरी करी मन करना सुंदर भावरे माया भोला प्रसन्न सुंदर देवा बुझाई सुनी बेबी दुसा सुती कथा को दे दिने देव ताईश्वर मनरे कले विद्यार नैमिषा वन मजरे हेले हादर पार्वती देवी को देखिना प्रसन्न सुनी बाबू माने डरी न करना आवरी कोका ओ बापा को देखिबा को बोली आवरी देखि न पारी पुनी मो प्राण हारी माइले किए हबे कोका किए बापा होइबो आवरी सुंदर भावरे होइबो ए धीर भाव लगी जा आगे बाबू माने लक्ष्य करो आपण विष्णु शिव तीन भाई भगवान विष्णु शिव होई तीन भाई विदु सामन होई सोना मन दे विष्णु मोर मुनि कते बुआ छंदी पंडित मंडली सोना दे मती आवरी कृष्ण मोर बुआ नाम मदन आवरी विष्णु मोर बुआ सत्यवाहन हे पंडित वर्गे सोना मन दई मंगल ग्रह विष्णु को पुओई मंगल मध्य विष्णु को पुओ होइबा
ଆହୁରି ଯିଏ ରାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇବ ରାମଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ହୋଇବ ଲବ ରାମଙ୍କ ପୁଅ ଆହୁରି କୁଶ ହୋଇବ ସୁନ୍ଦର କରିଲେ ପଚାରିଲ ଆପଣ କକା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲିନ ଦିନେ ଯାଇଥିଲ ବାପା ପାଶେ ବୋହଣ ହେବି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦେବି ବୁଝାଇ ହରି ମନ୍ଦରୀ ଜାନରୁ ଜାନକୀ ଧର୍ମ ହରି ଜାନକୀର ବାପାକେ ବୋଲେ ଖାରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ବାପା ଯେବେ ରାବଣ ବୋଲେ ହୋଇ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଖାରେ ଯିବେ କକା ହୋଇ ଆଉ କକା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ଆହୁରି ଦେଖି ନ ପାରି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ହାରି ଯେବେ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ ସୀତା ସତୀ କଲି ଦେଖି ତୁମର ମନ ପାଇବ କି ନାଇଁ ତମର ହଉଛି ମୋର ପାଉନି ହେଲେ ଭାଇଆ ସେ ମାମୁଁ ଝିଅ ମୁଁ ପିଇସିରି ପୁଅ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆରେ ଭାଇଆ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ତତେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମନ ପାଇଲାନି ରାମାୟଣ ହେଲାନି ଆଚ୍ଛା ହରିବଂଶ କହିଲେ ମନ ପାଇବ କେଜାଣି ସେ କଣ କେଜାଣି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ପଇସା ନ ନିଜେ ପଇସା ନବା ହାଡା ହାଡେ ସିଏ ଦବ କି ନା ପଇସା ନ ଏଇଟା ତୁନ୍ଦେ ନରସ ଶୁଣ ଦେଇ ମନରେ ଶୁଣ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବା ଏ ବିବାହ ଆମର ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ଆସିକି ଦେଲା ବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି କହିକି ଦି ମାଠିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଲା ବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ସେରଗଡ ପାଖରେ ସାଗର ବୋଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଲେ ଭଗବାନ ଛକରେ ଭେଟ ହେଲୁ କହିଲି ଭାଇନା ଚା ପିଇବା ନାଇଁ ରେ ଏବେ ଗାଁରେ ପିଇକି ଆଇଲି ପିଇବାନି ଚା ଗଲେ କାଳସଣ୍ଡପୁରରେ ପିଇବା କାଳସଣ୍ଡପୁର ଆଇଲୁ କହିଲି ଭାଇନା ଚା ପିଇବା କାଳସଣ୍ଡପୁରରେ ଚା ପିଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଲାଗିବ ଆମ ଛକରେ ପିଇଲା ଆମ ହାତକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ନାଇଁ ଗଲେ କହିଲି ଚା କାଳସଣ୍ଡପୁରରେ ପିଇବା କହିଲି ହଉ ଚାଲ କାଳସଣ୍ଡପୁର ଛକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲୁ କହିଲି ଭାଇନା ଚା ପିଇବା ପରା ନାଇଁ ରେ ଡେରି ହେଲେ ଚା ଗଲେ ସେ ଇଏ ପିଇବା କଲେଜ ଛକରେ ପିଇବା କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଆଇଲୁ କଲେଜ ଛକକୁ ଭାଇନା ଚା ପିଇବା ପରା ହେ ନା ନାଇଁ ରେ ଏଇଠି ଭଲ ଚା ମିଳିବନି ଚା ଗଲେ ବୋଇରାଣୀରେ ପିଇବା ହଉ ଚାଲ ବୋଇରାଣୀରେ ଭଲ ଚା ମିଳିବ ପିଇବା ବୋଇରାଣୀ ଆଇଲୁ ସେଟା ଚିହ୍ନା ଦୋକାନଟା ବାଣୀ ସେଇ ପାଖରେ ବୋଇଲେ ଭାଇନା ଚା ଅଛି କି ଚାରିରେ ବଇଲି ଭାଇନା ଚା ଅଛି କି ବୋଇଲୁ ସିଏ ଦେଖିଦେଲା ହାତଟାକୁ ବୋଇଲା ନାଇଁ ଭାଇନା ବସେଇବାକୁ ପଡିବ ଡେରି ହବ ଚାରେ ପଳେଇବ ଗଲେ ବୁଢା ଆମ୍ବରେ ପିଇବା ବୁଢା ଆମ୍ବ ଆଇଲୁ ବୋଇଲେ ଭାଇନା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ହଇ ଆଉ ଦି ପଣ୍ଡ ଗଲେ ସେ ଗାଁ ଗଲେ ଢାଳ ଢାଳ ମାଠିଆ ଦେବେ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇ ପିଇବେ ଯିଏ ଆସିକାରୁ କହି କାଳସନ ଛକରୁ ଏଇଠି ଆଣିପାରିଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ଚା ପିଉନୁ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ଜଳିଖିଆ ଖାଉନୁ ହଇ ଅଗିଲେ ପଛକୁ ଅନେଇ ନକୁ ଭାଇଆ 3 ଦିନ ହେଲା ତ ସିରିଏଲ ରାତି ଅନିଥିଲା ହଁ କିଏ ନାଇଁ ନାଟକ ଧାନ ସୁବିଧା ସେଠି ଗାଡି ରଖ ଚା ପିଇବା ଆଉ ହେଲେ ଆଖି ପଡିବ ଚା ପିଇବ ଭଲ ଚା ହବ ସେଇଠି ଛାଡ ପଡେ ଗୋଟେ ଛିଡା ମିଡା ଦୋକାନ ଥିବ କହିବ ଏଠି ରଖ ଚା ପିଇବା ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇବା କଥା ବୋଇରାଣୀ ଛିଡା ଦୋକାନ ନା ବୋଇରାଣୀ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗହଳି ଗାଡି ସେଇ ଗାଡି ରଖିବ ଜାଗା ଗାଡି ସେଇ ହଁ କନକଦୁର୍ଗା ପୀଠ କହିବା ହଉ କାଳସଣ୍ଡପୁର ଜାଗାରେ ଖରାପ ଚା ତୋତେ ଏଇଠି ଚା ମିଳେ କି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆରେ କକା ଆଉ ବାପାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ବାପା କକାଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବି ସେଇଠି ମରିଗଲେ ଏମିତି ନା ରସ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବା ବୁଝାଇ
स्वरामि नित्यं सर्वबाधक प्रमिच्छते हे पंडित मंडली हे स्वर्ण देई मन महाभारत रोटे विवरण धर्म बलरे पुणी पंचबंड बगले विराटपुर रे रहिले गुप्तरे निजे रहिले विराट रे धर्म युधिष्ठिर गोटा पन्ना होइन विराट संहार निजे पुरी जे वीरवर भीम बल्लभ पन्ना रूप होले होइन लक्ष गांडीव को छाड़ीन धनुर्जयी भगवान रूपे गले विराट रवि भाई दे गले पलाई अश्व जगिले जे तंत्री पाल होई अश्व जगिले ग्रंथिकार होई सहदेव पुणी पलाई गले गोपाल रूप दे गाई जगिले हे जो त्रिगत राजा राजा विराटपुर थिला हस्तिनापुर रे से आश्रय नेइथिला बेलको बेल तुमको पठाऊ अछि विराट कुमारी मोराज देई पारिबो की अंदव मन जबे विराट को गले किरात सेनाबारे सबल पुणी थिले किरात सेना सबल कोला विचार त्रिगत राजा के जाई हेना हजार मु जाई खरे विराट तुम्हारो आज्ञा त्रिगत राजा किरात सबर को उठेला गयरे सबर बड़ बड़ कौशल विराट राजा को बद्ध करी मो विराट पुरटा मते फेरई दे हां हबनी सेया बाघ मारला की भीमसेन अच्छा एटा महाभारत हबो की अच्छा महाभारत ये तो सुंदर विषय आगे सुंदर विषय सुनिले रगिब नाही भगवते भयजान भगवते गोटे थोड़े अरे पंच पांडव पुण्य तुंदी पंच भाई हे जमाना बाचर थिले पुण्य आज्ञा प्र खोदर सही घरे मु नाही कर देली भाई तबे आइटे काने पहुंचई से ना कदला अरे आज्ञा नागे बाबा कोड एकन भाबे टिके टाणे हेगी करे गाड़े तो सब डरी गियो छिमो नाइ सुले कइले हम कर दी अरे भीमंगर बुआ पुणी खटक को वीर से खटक पाखे नाइ हो कोंटी खटक खटक को हां ता पाखे नाइ अटले हेले तो अच्छा खटक को बहिले न पाइला मन मक्का बापा को देखि बोली कलो मन अरे भारत पुराण और मूल भी होगी मक्का बापा को देखि बा को किए जाई कोनी कोठारे मरी छी बेलर से न पहिले भीतर पाइबो मन अपनी ए मामू हमरा हो अरे भाइया कहले राति बेला पण दिन गोड़ कहले सब होथवा रामायण मारुथवा पुराण नाना को रामायण अच्छा कक्का बापा को जाइथिली देखिबी बोली देखि न पारी सेठारे विनाश होइली हां अरे किए हबा कक्का किए हबा बापा अरे रामंगर जे बापा कसर बापा पुणी होइबटी रे हेबे देव राम आज्ञा राम लोचन रू कस होइला जन्म बापा माने मोर सुन मन देई राम सत्ता करिबो होइला जीव तो नाही अरे रामंग छाड़र कस जन्म जे कंस से काल ना छरा अपन को नहीं नहीं घरे फोन कर गई ना घर का ए फादर नहीं क्या पता रे घरे अरे मागे आने तुण के बेले ग्रहण मारे निजे नाम रे शब्द देखिबन हां गुरु बोले विश्वास करो ठीक कोइ तो कौन कौन
हाय अरे बड़ा ब्रह्मांड देव छुबजी जाइथिलो कोका बापा को देखिबी बोली आउ किए कोका आउ किए बापा जीव होई हे जो बेनामती कन्या कथा दी देवी कोगी बेनामती कहिले देबे होई रानी आउ जाइथिलो कोका बापा को देखी बापाई आउ किए राम मोर पुओ छिरोगी दिने काटी का कोरुको राम रावण होइथिले काउ कोइली कुमती आदर आवली रामंगर पंच भाई लेखिना पुराण रामंगर जे बड़ भाई विभीषण रामंगर बड़ भाई गेले विभीषण काल बाबू देखी बोले के गोला मन हे पंडित लगे पुराण दिया मन विभीषण थियो निजटा भगवान विभीषण कथा तो रावण रावण ठारू पुणी सीता गेले जन्म रावण गले बापा कोका दे विभीषण रावण गले बापा कोका दे विभीषण अरे खाली खाली सीना उत्तर सहज छाड़ी अब तू कर अरे अनापलिंग पुष्पाणी पुराणानी पृथक पृथकम अरे अष्टादश पुराण सब पढ़ी सारी देव आज्ञा खाने मध्य किए ज्ञानी होई न पारिम समुद्र रे अछंदी केते गदल कहि न पारिबे सीना भाली हसे उड़ अरे विभीषण पुतरणी से नटई ताठारु महाज्ञानी ब्रह्मांड रेणानी रावण रामपुरी विभीषण होइले दुई भाई विभीषण तरणी से नटई एने विभीषण देवे बाबा बोलाइला रामंगर बड़ भाई विभीषण गेला एले खारे रामचंद्र बोले कोका होई राम रावण तोरागी खिला लड़े दिने तरणी से न मने भरा विचारो न चलो देखी कोका मोहर बापारो कोका को मुझे भी देखिन अच्छा बापा भी देखिले जो दिन आज्ञा रावण आगे विभीषण महिला हे प्रभु रामचंद्र सामान्य नुहंती जार पुणी दूत हनुमान जी पुणी लंकापुर को भस्म कर छार जन रामंकर दूत आउ ताको आपण कोन करि परिबे राम पत्नी मांकोटर गोटे रोम हले मध्ये आपण हलचल करि परले नाही आपण मर्यादार सहित सीतांको फेराइ रामचंद्र रावण रागरे दर्दर होई गोटे नात मारला परे बदती अनुज पवन तनुज गमन जाईछि देखा दे तकिरा प्रचलन करी शिखासे कुतुलंकेश चाहियो नाइला निंदेश कुतुलंकेश विभीषण मेरा प्रभु हे बड़ भाई बदती अनुज अनुज बोलते सान भाई पवन तनुज हेले हनुमान गमानु जाइछि देखा जे से गला बेले देखै कि पळैछि ना कोन देखै कि पळैछि तार पराक्रम हां तार प्रभु मरा केते पराक्रम हिन थियो एणु रामपत्नी की फेरे जाई आपण रामंग पाखरे शरण बसी जांतु आज्ञा तेकिला थर नेत्रंदग तेकिला नेत्रंदग गोत्र वैरी
ଗୋତ୍ର ବହି ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ କୁଅ ପରେ ପ୍ରଜନ ହରି ବିଭୀଷଣକୁ ଗୋଟିଏ ରାତ ମାରିଦେଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ ପୁଣି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ରାମଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲା ଶରଣ ବନ୍ଧର ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ଆହୁରି ବିଭୀଷଣ ପାଖରେ ଦେବଲେ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେନା ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଲେ ତରଣୀ ସେନ ବୀର ବେଶଗାନା ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାମ ସଙ୍ଗେ ମନେ ଭାବିଲା ଆଗେ ବାପା କକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେବେ ତରୁଣ ସେନ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପାରି ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ଦେବତା ରାମ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଅଟଇ ପାରି ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ଦେବତା ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ନିଜେ ଯେ କହିନା ରାମଙ୍କ ଗାନେ ତରୁଣୀ ସେନ ମରିଲା କହିଲେ କି ରେ ଭାଇଆ ତୋର ପାଇଲା ମନ ଏ ବାଟରେ କାଢି ଦେଲୁ ତିନି କେଜି ରସଣ ଭାଇଆ ହେଲା କି ତୁ କଣଟା ତୋ ଡାଇରିଟା ଆରେ ସେଟା ଡାଇରି ନାହିଁ ଡାଏର ତୁ ଡାଏର ହେଲେ କି ରଖୁଛୁ ଯା ହଉ ଆମେ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର